эй, 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 эй. Раз, два, три. Эй, эй, эй. О, 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 о. Эй, эй. Раз, два, три. Эй, эй, эй. Раз, раз.
Хвала Христу. Хвала Христу.
Хвала Христу. Ксёндз Олег ведае, што тут добра, тут цянёчак. Вы пастойце, доўга вас прывітаю. Вітаем пілігрымку з Полацка. Доўга ішлі, цяжка ішлося ці не? Горача? Горача? Але вы ішлі, ведаючы, што Маці Божая тут вас чакае. Ужо амаль што дайшлі, заслось толькі падняцца ўверх, зайсці ў касцёл. Таму запрашаю гэта зрабіць і прынесці ўсе свае малітвы, ўсе свае просьбы да Маці Божай, якая заўсёды выслухоўвае тое, аб чым мы просім яе сына праз яе заступніцтва. Калі ласка, запрашаю ў касцёл. У костюле лучше дома. Сестра, хвала Христу. О, що це вам? Хвала Христу. Лежу, ви самі спритні, вже криш хочуть хутчэй дайсці. Зараз дойдзеце, бо доўга ішлі. Цяжка ішлося, напэўна, горача у гэтым годзе, але заўсёды ведаем, што Маці Божая тут чакае нас. Ужо не ведаю, каторы раз жодзіна ідзеце ў пілігрымку. Жодзіна ж, правда? Каторы раз у пілігрымку ідзеце? Якая пілігрымка у вас? Не лічыце, да? Пасля 20-й трэба не лічыць. Таму заўсёды Маці Божая нас тут чакае, заўсёды запрашаем вас не толькі на фэст, але таксама кожны
дзень, калі хочаце, ёсць магчымасць, сюды прыходзьце, бо Маці Божая заўсёды тут выслухоўвае нашыя просьбы, заўсёды чакае, каб людзі, мы, грэшнікі простыя, прыходзілі да яе і знаходзілі тут, у гэтым месцы, надзейны прытулак. Запрашаю ў касцёл, яшчэ акраплю вас асвечанай вадой. Раз. В костел выходим у тишине. Сестрочки, не хавайтесь, чуть вас упаду, так само. Я не шкадую, вы просто хутка ідзіце ўсе.
Там, если уровень ты там не можешь регулировать, ты можешь чуть уменьшить. Меньше сделать? А, нет, ну, кстати, все, короче, да? Ну, смотри. Отсюда картинка будет идти где-то до часов, 6. Ну, 5. Там в 6 первая служба. То есть, а когда уже, пойдет служба, тогда уже можно встретиться. Эти паузы можно, не писать, их, а Артур знает это. Ну, там хватит, но и так на 10 часов. Идем в парк, как зритель, а то великую здоровую фотографию. Идем все разом в парк, крышки, идем. Там, где нас есть полянка, и мы все разом сфоткаемся. Звук поставим на всю причину земля. Мы умосно пришли, пили примовцем я. Разом с нами спявай, гучно понахвали. Хай настала души по всей нашей земле. Звук поставим на всю причину земля. Мы умосно пришли, пили примовцем я. Разом с нами спявай, гучно понахвали. Хай настала души по всей нашей земле. Видели, как костел был башный. Худенько, пилигримы, становимся. Худенько. Меньше вперед, больше. За меньшими. Кучней, крыху станьте кучней. Усміхаємося! Худший, пілігрими, нараз! Худший! Стас Михайлов. У наручі свой Стас Михайлов. Усміхаємося! Нараз, моцно прийшли ми пілігримкой. Да, Маті Божой, да, Маті Божа. Нараз, ей, моцно прийшли ми пілігримкой. Да, Маті Божой, да, Маті Божа. Супер! Ну а зараз, поважані пілігрими, ми строимся и идем у палаточный лагерь. Там располагается у нас будет обед. И там уже далее объявы. Так. Крышенька не ласка. Раз, два, три, эй, оу.
Слушай, ну позванивай ему, я не знаю. Позванивай. Он в течение получаса. Они там, наверное, собираются, проверяются. Я извиняюсь. Раз, два, о. Раз, два, три, раз, два, эй. О. Раз, два, три.
Эй, эй. Оу, 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 оу. Эй, эй, эй. Раз, два, три. Раз, эй, эй. Эй, 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 оу, оу. Раз, два, три. Раз. Эй.
темру своїм оце нас, як світло будеш ти, густий туман, сильно прийдеш нам, збавить нас, не спастишся ти, сильно прийдеш нас, збавить нас, не спастишся ти. Яснієш нас, дороги красу, висловляєш
Россия. Назад. Однако один способ доступный, на что день усим. Беру с собой своеобразный плечник и разом с ним. Идем по услам ногами, гей-гей, идем молиться ногами. Идем по услам ногами, гей-гей, идем молиться ногами. Идем по услам ногами, гей-гей, идем молиться ногами. Я кто задаю привет. Идем,
Хвала Христу! Вітаем пілігримку Баранович і Буслав. Кажу, в гэтым годзе будзе самая ціхая пілігримка. Усё роўна самая ціхая пілігримка в гэтым годзе Баранович і Буслав. Спадзяюся, ўжо, можа, трошкі адпачнеце, будзеце грамчэйшымі. Самы доўгі шлях, 9 дзён, але дайшлі. І бачу, што радаснай гэтай ёсць твары, бо стаіце ўжо перад мэтай свайго вандравання. Раз хвіліну зайдзеце ў касцёл, дзе Маці Божай выкажаце ўсё тое, што неслі гэтыя дні ў сваім сэрцы, свае просьбы, нейкія падзякі, і таму ўжо блізка Маці Божая чакае, заходзьце. Хвала Христу! Ну вот вы будете типа в этом годе самыми шумными у нас. Барановичи тихие сказали будут.
віншую з 30-ю вже пілігримкою. Хто йде 30-й раз? Є такі? Йось? Пару динозавров. Да, йось, да. Хто 20 іде вже год? Йось, да, такі, добре. А, уже со своими, да? Как и они были по 50. То рады вас бачить, рады, что все дошли, все здоровенькие дошли. Идем у Буслов каждый год, как занести наши просьбы до Бога, как зустріться з Марією, яка завжди тут чекає. Тут зверху на дверима є такий надпис со словами, які Маті Божа сказала під час об'явлення. І завжди кожен з нас повинен пам'ятати, що це місце Буслов, це те місце, де Маті чекає кожного з нас. Більших, менших, грішників, кожного з нас, щоб бути тут для нас надійним притулком. Тому стоїть вже перед метою, коли ласка, заходьте. Хвала Христу. Вітаємо пілігримку з Росіці. Довгий шлях? Скільки кілометрів у вас? 200. Оленіки, ви змучені. Ну, зовсім змучені. Ніхто такі ще понурі стоять, ні? Напевно, раді, що дійшли, все ж таки. Молитовний настрой бачу у вас, тому, коли ласка просимо, йшли. Ваша мета вже тут близько, тому заходьте і занесіть в Маті Божої всі ті просьби, молитви, які маєте у своєму серці. Курки у вас? Молодці. Великі. Ой, молодці, русицькі. Зараз. І ти тут?
отправляется в палаточный городок на обед. Замочи моє серце танчить і забити своє ім'я. Замочи моє серце танчить щодня. Замочи моє серце танчить і забити своє ім'я. Замочи моє серце танчить щодня. Я йшов до тебе проспати, я йшов до тебе проспать. Мы хотели себе попросту ведь. Я бег до тебе подосёмцы, я бег до тебе прослуги. Я даю полфоне и береги. Очарованные сулаты, городское покорное, очарованные сулаты, такое свидание, очарованные сулаты, городское покорное, очарованные.
У цянёчак заходзьце. Я разумею, што пакутная пілігрымка, але лепш у цянёчку пастаяць ўсё ж такі. Бачу радасны, бо ўжо пілігрымка закончылась, да, можна нешта акрамя хлеба з'есці, да? Да? На фест можна. Хлебу нельзя. На фест можна. На фест ужо трэба нават. Рады вас бачыць, рады, што дайшлі, спякотна было. Цяжкавата, напэўна, вам, але рады, што ўжо вы ёсць тут. Бачу, хоць і пакутна, але ўсе усміхаецесь, то гэта вельмі добра. Таму запрашаем ужо ў касцёл, там халадочак, добренька. Ужо вашы пакуты, можам сказаць, так закончылись. Калі ласка. Заходь. Пилигримы с Молодежной, Калиновска, теперь проследуем на наше место. Идем за крыжом. Идем дружненько колонной за крыжом. Там будет нас чекать обед. Хотим на обед. Идем за крыжом. Спасибо. Давай капельку. Женя, можно выйти? Особне тема. Як би? Як це? Дякую.
Ну, может, не відповідають, але коли я поїхав.
Sigrid! Я Лешу поставил, потом, хорошо. Сергей, а потом попросить, что не надо, надо что знаю, можно их забрать. А я делал потом, покуда будет это на пожалуйста, я вам назад дома вывести склеп и картинку там. Нет, да, арену на Алтаре заодно ставить. Найдешь это вечером, Юня! Сегодня доедем. Ну да, я не знаю. Ну да, ну давай, о, первый раз нормально. Вот это после того пойдешь. Ну, а кто у костюма будет?
Будь привітана. Наша маті. Сьогодні приносимо до тебе это наш шлях, наше терпение, наше выпробование, наше змагання. Але в першу чергу приносимо нашу віру. Приносим для Тебя наш спокой, якого на протягу этого шляху ми шукали. Шукали у Божьем Слове, в спольной молитве, шукали в взаимном служении. Учились к этому спокою от Тебе, Мария, полностью отдаться Божьей воле. Прими это все наши намагания, прими нашу веру и простав своему Сыну Иисусу Христу, якого просим, да был нашей дорогой и правдой життя, да был нашим сердцем, за яким хочем пройти нашим студентам. Хвала Христу. Дійшли, да, з Мінська? Дійшли! Які ви замучені, тихі зовсім. Дійшли ви? 30-я юбилейная пешая Минская пилигримка. На 234 пилигрими вийшли 5 днів і 120 кілометрів, ksiądz Дмитрий. Я ведаю, я ходив. Вельмі рады, што вы дайшлі, нягледзячы на змены, вельмі рады, што той самы крыж пілігримковы, які 10 і 15 год таму быў у нашай пілігрымцы. Таму добра, што нешта змяняецца, але асноўныя рэчы, грунтоўныя, крыж, на якім Христус аддае жыццё за кожнага з нас, застаецца той самы. Таму Маці Божая таксама тут заўсёды кожнага з вас чакае. І ўжо крок толькі застаўся, таму яна чакае. Просім, заходзьце. І з нашим гімном уваход розпоровся вклад.
треба, не погаржай моленням нашим, і від усялякої злої пригоди вибавляй нас завсюди. Манна хвалебная и благословленная, Обваня наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас выручай, Сыну Своему нас создавай. Молись за нас, молись за нас, молись за нас. Хвала Христу. Як там було велика. Не забыліся за 2 гады, малайцы. Не забыліся дарогу да Буслава. Рады, як заўсёды вас бачыць, але, напэўна, больш за ўсіх рада вас бачыць Маці Божая, як і вы яе. Таму запрашаю ў касцёл, каб усе тыя вашыя просьбы, молитвы, якія маеце ў сэрцы, занесці да Маці Божай. Нет, девушка, которая будет здесь. Вот.
Один чекає, це свій привіт. Давай. Я уверен, що це скаже, дуже приємно. Удобно. Ти нас підсилаєш.
ілюзії. Власницю, це так не називати. Номер 173. Запрошаємо голову з колонки трошки сюди всередину до нас. І до нашої катани.
Хвала Христу. Я бачу, что 2 года вы так трималися, не ходили в пилигримки, а теперь отрываетесь уже, да? Молодцы, молодцы, рады вас бачить, рады, что у вас такий чудовний настрой. Але пам'ятаємо завжди, що приходячи тут до Матері Божої, ми не тільки радуємося так вонково, але радуємося в наших серцях, бо до Бога, до Матері Божої ми кажемо не тільки вуснами, але кажемо нашим серцем, тому коли вже стоїте тут на порозі Буславської святині, уваходьте сюди, каб це своє серце вилізти перед Богом. Давайте сыграем. Иди сюда. Вот тут есть микрофон. Я набираю, встать, где-нибудь сбоку и разом будем играть. Thank you.
называется «Похваленный Иисус Христос». Ну, уже так сталося, дякую за пробощу, що біскуп Вітівський Брасовську пілігримку тут привітає, тому що це моя родна парафія, тому дякую вам велике, що ви йшли у дорогу. Молодці, що дійшли. Ще? Нікого не покинули по дорозі. Ось, ну і вітаю вас тут, Маті Божа, у Буцлаві, як звичайно. Выпрашивали ее щедрые ласки. Думаю, что эти ласки спливуть не только на вас, а на тих, за кого молилися. Думаю, інтенції, які несете у своєму серці, охоплюють шмат людей. Нехай Бог їх почує, прийметь. Ну, а вам нехай уділить щедрого благословення. І ось ця вода освячена, нехай нагадує нам прийняти хрест, приналежність до Христа і Його благословення, Його щедрі ласки. Я еду, останавливаюсь, никто спрашивает, заводится, а машина не заводится. Смотрите, я Я сам. Много народу з різних місць. Возьми микрофон, собери, пока поговорим. Крышки держи. Сади. Строимся, идем, все, лагерь намет. Строимся, гитара. Да, пойдем. Строимся. Топтание. Давай. Строимся, идем. Все, идем, вместе в плоскую лагерь. Идем. Закович, идем. Идем.
Так, Алена. Стоп. Обязательно после 6 часов МШ. Пусть микрофон включишь. Конечно. И максимально. Не будет никогда, и прочим чисто суета. Когда по-одному сердце боли больше нет. Дайте ще одну прошивку. Нормально. Ну тут нормально. Ну давай, там всякий. Заштрихни там. Сыграйте что-нибудь. Сыграйте что-нибудь. Что, зря пришел? Играйте что-нибудь. Как была? Приехал или пришла? Главное, чтобы сумма не было постоянного. Сливаешь. Можно я, сори, 4
И он поутирается потом. Добре. Як тобі? Якщо включиться, посидрається. Але ти покажеш. Але ти покажеш. Покажеш. Да я ж не веду, яка форма. Це як? І ми сходимо, і вони починають. Що ви на будинку там? Да, туди? Может, еще раз? Сначала до конца. У нас вообще нет времени. Вообще не знаю. Склеим тогда так, как я
Особливая форма цієї займу. Я спочатку з вами. Такой тут. Человека молодого, что пьел воду. Серця малої, радості гориш, наші привіт, хочем скрипниці, правди напиться, твоєї молитви, чекаємо ми. Клішу. Я молода, как со земли. Нас полых не запалить. Своим детям ты надею душу.
Своим детям ты надею душу У нас очень мало времени, мы очень торопимся. Кстати, вот на эффект нашел. Зайдет. На эффект нашел. Разных стилей. И потом новый лист конференции епископата Беларуси. Как это надо делать? Здравствуйте. На нас смотрит Наташа. А куда? Ты сказала мне тогда припев. Это вот я без припева сыграла. Наташа передает, что все наши прикольчики. Ладно. Что сказала, На нас смотрит Наташка, можем ей помахать. Мы все тебе махаем. Кто там? Поехали. У нас так... Одразу все, да? Кто? И ты можешь насытить сердце Все, я поняла, там ми-ми-ми-ми. Да, я беда, але это твой микрофон. Надо. По классике. О май гад. Я тебя рад мачить. Ну, тут скидано. Думаю, что это Может подняться? На нас смотрит с Марком вместе. Опоздашка. Что мы поем дальше? Что мы дальше поем? Что мы дальше поем? Понял. А вы это что поем? Они. Это ты? Тихо, тоже второй, кстати. Что поем? Скажите, Кайвас, а вы можете перенести микрофон? Вот крайний. У нас просто будет раз Либо. Никита, ты пел пока что? Что ты пел? Не, мою партию. Маргоша, встань сюда. Знаешь, там был такой дождь, что... Вот меня... Вот так, все. Вот так это будет. Олечка, давай. Стои, постои просто. Ты будешь стоять, а потом дальше будешь стоять. Там написано «Либо», будешь стоять. Это нет. Маша, ты играешь, да? Припев. А ты посмотри, очки расплюнь. Видишь? Вот тут. Я первый начинаю? Нет, ты начинаешь, Не, Алиса не будет. У нас была Алиса. Хорошо.
Олечка, починаю з тільки клавіші. А отец был в Орфее, завтра песню. Вроде того. Да, это верно. Люди улыбаются на все. Да нормально, перегруз пошел, а? Не, ну раньше я его тут ворочала до этого. Нет, не из-за этого. Так, успокоились. Сейчас пою в споре. Ближе друг до друга. Ты не хочешь песню играть? Не спешу. Да, мы быстренько. Самое балладное. Нормально басю, правильно? Леночка, я куплю тебе вкусненький.
на-на-на-на-на. Високуться Марія, сестра. Ходите ближе, ходите сюда. Вас так шмат? Кольки вас? 146, молодцы. І як настрой у вас які? Тихий, да? Вітаємо пілігримку, хвала Христу. Вітаємо пілігримку Глибокая Буслав. Для меня Глибокая парафія вельми дорогая. Асабліва вельми дорогі, трымайцеся іх, гэта жывы ружанец, мужчыны з вашай парафіі. Яны вельмі шмат нам дапамагалі пасля пажару. Рады іх бачыць, бачу, яны спераду тут вас стаяць, таму радуемся мы, радуецца Маці Божая, што вы тут ёсць. І я думаю, вы таксама радуеце, што тут прыйшлі. Таму не буду вас затрымліваць, ваша мэта перад вамі, толькі акраплю вас асвечнай вадой ужо ў гэтай апошняй урыўку вашай пілігрымкі. Оля. Thank you.
Хвала Христу. Это у вас колонка хрипите, вы уже хрипите вообще. Вітаємо вас у Буславі. Яка у вас по гріку вже перегримка? 20-я? 21-я. 21-я. Молодцы. А кто эти 21 раз? Есть такие? 21. Есть? 20. 19. То добре. Ужо стаіце перад Буслаўскай святыняй. І гэтая святыня з'яўляецца важнай, асабліва калі ў мінулым годзе мы не змаглі тут маліцца ў святыні непасрэдна. Таму ўжо ў святыню мы так спакойна заходзім, бо прыносім не толькі тое, што маем на нашых вуснах, але перадусім тое, што маем у нашых сэрцах. Таму Маці Божая заўсёды чакае вас і чакае не толькі таго, каб мы усміхаліся нашымі вуснамі, але таксама, каб наше сэрца усміхалася ёй, з падзякай Богу за атрыманыя ласкі, а таксама з просьбай аб нейкіх ласках для нас альбо для нашых родных. Таму запрашаю святыню, запрашаю вылезць тут свае сэрца перад Маці Божай. Баракси, здорово. Привітання вам. Где ваши дети? Детка, Вернись на место. У нас нет времени. Женька, ты ж Половица на хлопцев. Ну, я уже почти выучила. Почти, я уже тоже знаю. Я уже почти Давай, Светка, сама все сыграй. Аня змінилася над нами.
начинается. Подписывай. Если оригинальные. Это может быть вообще чисто. Да, кстати. Да, кстати, да. Маша играет. Вот. Благословлена ты будь меж женщинами. Аллилуйя, аллилуйя, Але нормально? Миша, давай тебе вот этот микрофон до ты стоит. Все собираем. Все собираем. Что дальше? Молодцы.
Половина. 17-11. Давай так половину. Все тут. Все. Встань, флажок второй вот там вот, пожалуйста. Ребят, между двух флажков рядами становимся и занимаем место. Можно даже чуть-чуть правее, давайте еще вот туда. Вика, самая Ксюша, то есть Аня, вот сюда. Все, Юрий, тут можно остановиться. Все, вот от этого пролета давайте, хвала Христу. Вот, тут будет проход, замечательно. От этого занимайте влево и рядами вот так вот становимся. На два пролета колонн делайте ряд. Оп, и один за другим, все.
сем'ї. Хвала Христу! Самая, як звичайно, велика пілігримка, бо самые хитрые взяли маці, бацька і потім ще по 5 дітей, і больш за усіх. Вітаємо сімейну пілігримку. Складаний шлях, бо з дітьми, я вас розумію. Але рада, що ви дійшли, напевно, ви так само раді прийти вже у Буслав, нарешті помолитися у костьолі. Тому не буду вас уже затримлювати, бо ваша мета перед вами. Єдине, що окроплю вас освяченою водою.
И ты показываешь инструментом целиком. Вот так, да, я так сказал, да.
сердца малое, радости горы наши прими. Хочем скрыницы правды напиться, Твоей молитвы шагаем мы. О, Мария, Мария, наша Матерь, О, Мария, владарка всей земли, дай молитва
Возможно, здесь снится пророчество. Аллилуйя, воскреснем, неразмерной пригожейший, Мать ты життя и наша. Научення віри і смерті. Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія, Аве Марія, Аве Марія, Аве Маті Христова, молися за нас, Маті ласки Божай, молися за нас, Маті беззаганная, молися за нас, Маті милосердности, молися за нас, Святая Мария, молися за нас. Добре Богу завіра, сердитися пригожості, Пресвятую сон спаславши. Как проснулася вже в небі, вітай повная ласки, над собою вже напевна, Маті будь благословлена. Звездовані своїм фіром, Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія, 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 Аве Марія, Аве Пахвалений Єсус Христос. Перед тим, як розпочати целебрацію найсвятейшої ахвяри, яка розпочинає Буцлаўскі фест, дозвольте привітати ад імя нашого митрополита Мінська-Могилёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага, які, атрымаўшы митрополитальны палій з рук папы Францішка, вяртаецца з Рыму на Буцлаўскі фест. Менавіта ад яго імя прывітаць усіх, хто сёлета сабраўся, каб перажываць гэтыя урачыстасці у гонар Маці Божай Буцлаўскай, апякункі Беларусі. У першую чаргу вітаю іерархаў нашага каталіцкага касцёла ў Беларусі, архімандрыта Сергея Гаіка, усіх святароў, манаскіх асоб, сясцёр законных, асабліва словы падзякі тым святарам, тым монахам і монахіням, якія ў гэтым годзе аднавілі пілігрымковы шлях і сапраўды з такой колькасцю людзей прыйшлі на буцлаўскія ўрачыстасці. Вітаю дзяцей, моладзь, людзей рознага ўзросту і, канешне, асабліва вас, дарагія пілігрымы, якія
у гэтым годзе сапраўды парадавалі нас сваёй прысутнасцю. Пасля пэўнага часу пандэміі пілігрымы зноў крочаць да Маці Божай Буцлаўскай. І молімся, каб добры ласкавы Бог не толькі прыняў вашыя інтэнцыі, з якімі вы прыйшлі да Маці Божай, але таксама, каб усім нам паблагаславіў. Асабліва выпрошваў мір, супакой і згоду і ў нашай краіне, і ва ўсім свеце. З гэтымі думкамі распачнём эўхарыстычную ахвяру. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Супакой вам. Перапросім Бога за нашыя грахі і слабасці, каб мы маглі годна, з чыстым сэрцам і душой удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
які бяреш на сябе грахі свету, прыmi маленне нашае, які сядзіш праваручайца, змілуйся над намі, бо толькі ты святы, толькі ты наш Пан, толькі ты найвышэйшы Jeszu Chryste, z Duchem Świętym u chwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Молимся. Божа, добры Ойча, Ты узвялічыў найсвяцейшую Панну Марыю ў Буцлаўскай святыні і праз яе заступніцтва спасылаеш нам незлічоныя ласкі. Учыні, каб пад яе матчынай абаронай наш народ мужна захоўваў веру, умацоўваўся ў надзеі і заўсёды жыў у любові. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги пророка Сафонії. Радуйся, дочка Сіона, трыумфуй, Ізраїль, весяліся і радуйся до сяго серця, дочка Єрусалема. Адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў ворага твайго. Пан, кароль Ізраіля, пасярод цябе, ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць рукі твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй, будзе цешыцца табой у весялосці, як у святочны дзень. Я забяру ад цябе нядолю, каб не было больш на табе сораму. Гэта Слова Божае. Погляди, дочка, послухай, и схили свое вухо. Погляди, дочка, послухай, и схили свое вухо. Погляди, дочка, послухай, и схили свое вухо. Забудь народ свой, дом твоего отца. Король прагне твоей прыгажости, бо он твой Пан, поклонися ему. Погляди, дочка, послухай, и схили свое. Полная слава выходит, дочка короля, оденье ей вышито золотом, у вышитым оденье ведут яе до короля.
За ёю дзяўчаты сяброўкі яе уваходзяць да яго. Паглядзі, дачка, паслухай і схілі сваё вуха. Вядуць іх з радасцю і ў захапленні. Уваходзяць яны ў каралеўскі палац. Замест айцоў тваіх будуць твае сыны. Ты установіш іх валадарамі па ўсёй зямлі. Паглядзі, дачка, паслухай і схілі сваё. Чытанне паслання святога апостала Паўла да рымлянаў. Браты, любоў не крывадушная, майце нянавісць да зла, гарніцеся да добра. Любіце адзін аднаго братняю любоўю, апярэджвайце адзін аднаго у ветлівасці, у руплівасці не слабніце, духам палымнейце, служыце Пану. Цешцеся надзеяй, ва ўціску будьце цярплівыя, у малітве трывалыя, у патрэбах святых бярыце ўдзел, дбайце пра гасціннасць. Благаслаўляйце тых, хто пераследуе вас. Благаслаўляйце, а не праклінайце. Радуйцеся з тымі, хто радуецца, плачце з тымі, хто плача. Будьце аднамысныя паміж сабою. Не мудруйце празмерна, але наследуйце пакорных. Гэта Слова Божае. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Луки. Собравшися, Мария у тыя дні паспяшыла ў горную краіну, у горад Юды, і ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлоні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым, і усклікнула моцным голасам і сказала: «Благословенная ты між жанчынамі, і благословены плод улоння твайго. І адкуль мне гэта, што маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлоні маім. І шчаслівая тая, якая поверила, што споўніцца сказанае ёй Панам». У тыя дні сказала Марыя: «Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы,
бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівыя сэрцам, скінуў магутных з трону і ўзвысіў пакорных, дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. І прабыла Марыя ў Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой. Гэта слова Пана. Ваши эксцелленции, найдостойнейшие иерархи католицкого костела в Беларуси, шановный архимандрит Сергей, глибоко поважанные браты у святарским и монашским служении, шановные сестры законные, дорогие пилигримы, умилованные браты и сестры у Иисусе Христе. Кожный год на початку ліпеня з усіх куткоў нашай краіны, з вялікіх гарадоў, з маленькіх вёсачак, а таксама і з-за мяжы у Буцлаў прыбываюць пілігрымы, каб пакланіцца Маці Божай Буцлаўскай і ўшанаваць яе, апякунку Беларусі, якую наш народ спрадвеку праслаўляў у гэтым цудадзейным абразе. Маці Божая ў Буцлаве пяшчотра назірае за нашими недохопами и неприемностями, а также с деликатностью заступается за нас перед своим Сыном Иисусом Христом. Бо яна наша маці, сапраўдная маці, а маці не можа не клапаціцца пра дабро сваіх дзяцей з деликатностью и простотой. Мудрость дзяцей заключается у доверы своей маці, у паслухмянасці і веры, што яна сапраўды клапоціцца пра нас. Вось толькі гэтая асаблівая маці пастаянна нагадвае нам: зрабіце ўсё, што вам сын мой скажа. Гэтае заахвочванне гучыць праз стагоддзі і праз пакаленні, а мы да гэтага часу як бы грэбуем ім у сваім жыцці. У нашай краіне практыкуецца вялікая пашана да Маці Божай, а разам з тым у нас назіраецца столькі няверы, абыякавасці, асабліва да чужых патрэб, столькі крывадушнасці, эгаізму, нараканняў і несправядлівасці. Маці Божая умела заўважыць недахоп і патрэбу людзей і далікатна, клапатліва дапамагчы ім. Мудрасць і мацярынская дабрыня сэрца Маці Божай могуць кожнага з нас многаму навучыць. Яе парадкаванне до Божай волі, яе клопат і здольнасць бачыць чалавечую беднасць і няшчасце застаюцца нязменнымі і найлепшым сведчаннем цалкавітага даверу Богу ў штодзённым, грамадскім, сямейным і касцёльным жыцці. Маці Божая заўсёды прысутнічае сярод сваіх дзяцей і клапоціцца пра іх дабро. Яна хоча адкрыць нашыя вочы, нашыя сэрцы, каб, выконваючы тое, што сказаў нам яе сын, мы змаглі знайсці правільны шлях у нашай штодзённасці. Але ці хочам мы слухаць яе голас і яе парады? Ці хочам у чаму-небудзь у яе навучыцца? Гэтыя пытанні, асабліва сёння,
трэба кожнаму з нас паставіць перад сабой і ў малітоўнай цішыні, засяроджанасці знайсці свой асабісты адказ і, канешне, вызначыць крокі для рэалізацыі ў жыцці. Сёлетнія ўрачыстасці ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай праходзяць пад дэвізам «Каралева супакою, маліся за нас». Больш за 100 гадоў таму назад, у 1917 годзе, калі бушавала Першая сусветная вайна, папа Бенедыкт XV дадаў да латэранскай літаніі да Найсвяцейшай Панны Марыі заклік «Каралева супакою». Гэты папа міру, як яго называлі, хацеў, каб католікі ўсяго свету маліліся праз заступніцтва Марыі як каралевы супакою аб спыненні разбуральнай сусветнай вайны. Сёння мы святкуем урачыстасць Маці Божай Буцлаўскай і просім яе, каралеву супакою, каб яна малілася за нас і за ўвесь свет, за мір у нашым жыцці, у нашых сем'ях, нашых супольнасцях, нашым народзе і ва ўсім свеце, дзе так шмат гвалту, тэрарызму, варожасці, войнаў і канфліктаў. Нам трэба маліцца аб супакоі. Касцёл змагаецца за супакой праз малітву, якая адкрывае сэрцы не толькі на глыбокія адносіны з Богам, але і на дыялог з іншымі людзьмі, напоўнены павагай, разуменнем, пашанай і, канешне, любоўю. Малітва выхоўвае ў нас упэўненасць і адвагу для таго, каб быць міратворцамі і жыць благаслаўленнем Езуса. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названы сынамі Божымі. Мне прыемна быць тут разам з вамі на святкаванні штогадовай урачыстасці Маці Божай апякункі Беларусі. Я радуюся, што ў нашай краіне ёсць гэтая святыня Маці Божай, якая пасля пажару 11 мая 2021 года, дзякуючы дапамозе неабыякавых людзей, а таксама намаганнямі кусташа ксяндза Дмітрія Дубавіка, рупліва аднаўляецца. Супакой з'яўляецца фундаментальным атрыбутам Божага парадку, які быў парушаны праз грэх. У кнізе быцця пасля аповеду пра першародны грэх расказваецца гісторыя пра забойства Каінам Абеля. Гэта першае біблійнае сведчанне пра тое, як у свеце з'явіўся гвалт. У свет прыйшло праліццё крыві і разлад. Пазней у Старым Запавеце мы чытаем пра вялікае абяцанне спакою, звязанае з прыходам Месіі, якога Ісая называе князем спакою. У евангельскім аповедзе пра звеставанне мы таксама чуем пра вялікае абвяшчэнне арханёлам Габрыэлем Марыі аб тым, што яна зачне і народзіць сына, сына найвышэйшага. Габрыэль сказаў Марыі, што Пан Бог дасць яе сыну трон Давіда, бацькі яго, і ён будзе панаваць над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца. Валадарства яе сына, валадарства Месіі – гэта менавіта валадарства супакою. Бо Езус – наш супакой. Ён прыйшоў і разбурыў сцяну варожасці паміж людзьмі, паяднаў іх з Богам. Езус даў нам дар спакою, які перш за ўсё азначае прымірэнне з Айцом, а затым прымірэнне з нашымі бліжнімі, нашымі братамі і сёстрамі ва ўсім свеце. Езус заклікае нас быць міратворцамі. Праца на карысць міру з'яўляецца часткай яго Евангелія. Мір, супакой – гэта не проста адсутнасць вайны. Гэта плён справядлівасці і любові.
Мы ўсе нясём адказнасць за спрыянне міру у нашых сем'ях і супольнасцях ва ўсім свеце. Супакой павінен спачатку быць глыбока ўкаранёны ў сэрцы кожнага з нас, і тады ён распаўсюдзіцца на нашыя сем'і і нашыя асяродкі. Сапраўдная культура супакою можа ўзрастаць у свеце толькі тады, калі ёсць павага да справядлівасці і калі ў сэрцах людзей жыве сапраўдная любоў. На жаль, мы сталі сведкамі адваротнага за трагедыі вайны ва ўкраіне. Што здарылася са светам? Што здарылася з хрысціянамі, якія павінны быць носьбітамі міру, а не знішчаць адзін аднаго? Чаму мы дапусцілі, што жорсткасць, насілле, знявага чалавечай годнасці сталі адметнымі рысамі сучаснасці? Чаму ў многіх краінах узрастае тэрарыстычная і ваенная небяспека? Віной такой ганебнай сітуацыі з'яўляецца нянавісць у сэрцах людзей, якая вядзе да гвалту, вядзе да нянавісці і паміж народамі. Нянавісць жа паміж народамі вядзе да вайны. Вайна – гэта правал міру. Вайна – гэта заўсёды параза для чалавецтва. Не перастае паўтараць папа Францішак. Існуе і заўсёды будзе існаваць толькі адна прычына для вайны. Гэта трайная пажадлівасць. Вельмі проста яе апісаў вучань, якога Езус любіў больш за іншых, святы Ян. Ён кажа так: бо ўсё, што ў свеце, пажадлівасць цела, пажадлівасць вачэй і жыццёвая пыха не ад айца, але ад гэтага свету. Варта ўспомніць сёння ў нашых малітвах мужчын з узброеных сілаў. Законная абарона апраўдавае існаванне войска. Яно служыць бяспецы і абараняе свабоду краіны, робячы такім чынам сапраўдны ўнёсак у пашырэнне супакою. Адважныя мужчыны з узброеных сіл пакліканы не ваяваць, а абараняць дабро, праўду і справядлівасць у свеце. Яны пакліканы абараняць нявінныя жыцці і свой народ ад актаў агрэсіі. Таксама варта сёння памаліцца за бежанцаў, ні ў чым не вінаватых людзей, вымушаных з прычыны вайны і нясілля пакінуць свае дамы і шукаць прытулку ў іншым месцы. Касцёл памятае пра іх у малітве. Мы павінны клапаціцца пра абарону іх чалавечай годнасці і заахвочваць, каб іх правы захоўваліся. Мы пакліканы быць адкрытымі для прыняцця бежанцаў. Я вельмі ганаруся нашымі каталіцкімі дабрачыннымі супольнасцямі і іх працай на карысць тым людзям, якія знаходзяцца ў патрэбе. Тут, у гэтай святыні Маці Божай, апякункі Беларусі, я заклікаю вас, тут прысутных, і ўсіх жыхароў нашай айчыны ўсвядоміць, што спрыянне міру з'яўляецца неадметнай часткай місіі Касцёла, які працягвае справу Христовага адкуплення на зямлі. Сапраўды, Касцёл з'яўляецца ў Христе знакам і прыладаю супакою ў свеце і для свету. Спрыянне міру з'яўляецца праявай нашай хрысціянскай веры ў любоў Бога да кожнага чалавека. У вядомай малітве, якую прыпісваюць святому Францішку Асіскаму, ёсць такія словы: «Учыні мяне, Пане, прыладаю твайго спакою, каб нёс любоў туды, дзе пануе нянавісць, каб прабачаў там, дзе абражаюць, каб нёс веру туды, дзе ёсць сумненне, каб абуджаў надзею там, дзе пануе роспач, каб распаліў святло там, дзе валадары цемра, каб нёс радасць туды,
дзе турбуе неспакой. Гэта наша місія, як вучняў Езуса Хрыста. Гэта місія кожнай каталіцкай парафіі. Гэта місія кожнага хрысціяніна. І мы просім Марыю, каралеву супакою, дапамагчы ўсім нам жыць гэтай місіяй, якую даверыў нам яе сын, Езус Христус. Напрыканцы евангельскага аповеду пра звеставанне Марыя сказала арханёлу Габрыэлю простыя словы: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». Каралева супакою – гэта тая, якая жадае служыць паяднанню і міру, прынесеным у свет Христом, яе сынам. Маці князя супакою жадае служыць і быць пасрэдніцаю, каб супакой яе сына панаваў у нашым жыцці і ва ўсім свеце. І таму мы звяртаемся да Марыі пад гэтым тытулам, які папа Бенедыкт XV дадаў у ларэтанскую літанію больш за 100 гадоў таму. Марыя, каралева супакою, маліся за нас. Прасіў свайго сына у каралева супакою аб дары міру ва ўсім свеце, міру, які так моцна патрэбны гэтаму свету. Будзь нам абаронай, будзь для нас заступніцай, будзь для нас нястомнай дапамогай і найлепшай маці. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. Ахвяру Святої Мші складаю інтенцію всіх загинувших у нашій країні у 21-20 році. Тих, хто загинув, добрий Бог розчинив країну Божого владарства. Так само наші інтенції закінчення війни в Україні. Как мы угодно молитва за святейшую Ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Исповедаемся Богу Всемогутнему и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Виконуючи святарське задання Божого народа, до нашого небесного Отца, звернем свои молитвы разом с усім костелом и с нашей небесной Маті. Молимся за католицкий костюм, как незважаючи на перешкоды, нес людям Евангелие и сведчил про безмежную любовь Бога до кожного человека. Тебе просим, Приди к нам на помощь, поддерживай в нас пламя надежды, чтобы с терпением и настойчивостью мы выбирали диалог и примирение. Пусть, наконец, Боже наш Отче, Ты восторжествует учини нас мир, детьми и святла, пусть дякую. слова разделения, ненависть и война
будут изгнаны из сердца каждого мужчины и женщины. Господи, избавь нас от жестокости наших языков и наших рук. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу батьківщину Білорусь, каб у ёй панавала супакой і згода. Няхай яе жыхары ўсё больш прагнуць духовных дабротаў і ахвотна служаць ближнім у любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просьме Бога, który dał koronę chwały Maryi, aby zmarli razem ze wszystkimi świętymi radowali się w niebie, wsparci orędownictwem tej, który mądry się za nami w godzinie naszej śmierci. Ciebie prosim. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх пілігрымаў, каб удзел у пілігрымцы прынёс багаты духоўны плён у іх жыцці. Няхай сведчанне іх веры стане крыніцай новай евангелізацыі нашага народа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб мы самі, пакліканыя Христом у вінаграднік касцёла, шчыра выконвалі свае прафесійныя, сямейныя і сацыяльныя абавязкі. Цябе просім. І молімся таксама просячы добрага Бога аб новыя, святыя паклікані да манаскага і святарскага жыцця, каб у нашай краіне было дастаткова добрых пастараў, і каб маладыя людзі, хлопцы, дзяўчаты, якія чуюць у сваім сэрцы заклік ісці за Христом, каб прысвяціць сябе служэнню Богу і людзям, ахвотна адказалі на гэтае пакліканне. Цябе просім. Ойча, просім Цябе за ўвесь Божы народ і за ўсіх людзей. З'яві сваю міласэрнасць, пачуй малітвы, якія мы да Цябе ўзносім, і ўмацуй нашу надзею праз Христа, Пана нашага. Чакай
Памаліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў пан Бог, Айцец усімагутны. Прыми, просім Цябе, Пане, малітвы ахвяры Твайго народа, якія ён Табе прыносіць, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Марыі, Маці Твайго Сына, сталі дзейснымі малітвы і былі выслуханыя просьбы кожнага чалавека праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. Гору серці, подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, адзначаючы ўрачыстасць Найсвяцейшай Марыі заўсёды Девы. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Возвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего престолования. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом, присутными тут бискупами и усім духовенством. Пам'ятай таксама про братов і сестер наших, які поснули в надзеі на воскрешення, і про усіх, хто Твої ласки дійшов з гэтага свету. І дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечном, у едности, с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, пречистым обранником, со святыми апостолами, со святым Андреем Баборо, святым Яном Павлом II и усіми святыми, які з предвеку подобалися Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молімся, Дайца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя.
Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягонную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Рыхтуемся да прыняцця святой камуніі. Скаўты робяць праходы, каб святары маглі прынесці да нас цела Хрыста. Хто будзе прыступаць да святой камуніі, няхай, калі ласка, складзіце рукі на сэрцы, каб святар бачыў, што вы гатовыя прыняць цела Хрыста. Таксама просьба, каб праходы заставаліся свабоднымі да канца святой камуніі.
Увечер Тебя славим, славим я, когда картуешь нас. Славим Тебя в счастье, у негодах славим, славим сповні серце у кожний час. Коли могли спознать любовь Твоей моц безмежную, то навеки прославили Тебе. Пусть все живое,
і земля так само разом со створенням хоче твою славу обвящать. Коли могли спознать любовь твоей моц безмежную, то навеки прославили Тебе. Все живое, славить Господа. Все живое, славить Господа. Все живое, славить Господа. Все живое, славить Господа. Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати и Володарцы, мы приняли Найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, праз Христа Пана нашего. Хто може, калі ласка, присядьте, паслухаем аб'явы нашага буцлаўскага фэсту. Пасля святой імшы ў 8 гадзін вечара акафіст у выкананні хора грэка-каталіцкай царквы на палявым алтары. У 20:30 марыйныя нешпары. Пазней збяремся ў 23:30 на працэсію са свечкамі з копіяй абраза Маці Божай. У 24 апоўначы святая імша, якую узначаліць апостальскі нунцый. Пасля святой імшы адарацыя Найсвятейшага сакраменту на палявым алтары. Такое моладзевае чуванне. У касцёле ў гэты час адбудзецца ў 2 гадзіны ночы адбудзецца літургія ва ўсходнім абрадзе на бочным алтары. Споведь, нагадаю, што знаходзіцца за плебаніяй, там ёсць магчымасць споведзі, святары ўвесь час будуць спавядаць. Асвечаная вада з левага боку ад уваходу ў святыні. У гэтым годзе мы яе пераставілі. Інтэнцыі можна запісаць пры ўваходзе ў базыліку. Пасля святой імшы у 7:30 адбудзецца благаслаўленне рэлігійных рэчаў. Час пабыць у прыватнай малітве пры абразе Маці Божай знайдзіце. Знайдзіце час, каб пабыць разам. Таксама запрашаем наведаць адмысловыя намёты рэдакцыі «Про Хрыста», дзе ёсць цікавы катэхізіс, юкат для моладзі. Гэты катэхізіс павінен быць у кожнай сям'і. Выйшаў новае выданне малітоўніка «Ойча наш» і шмат чаго іншага цікавага. Пачастуюць добрай кавай браты капуцыны. Ёсць таксама палаткі нашых дабрачынных арганізацый, Карытас, парафіяльныя палаткі. Няхай наша прысутнасць у буцлаўскай святыні, на буцлаўскім фэсце будзе праслаўленнем Божага імя праз заступніцтва Маці Божай Буцлаўскай. Зараз запрашаю ксяндза Кірыла прадставіць пілігрымкі, якія сёлета прыбылі ў Буцлаў. Пасля перапынку аднавіліся пілігрымкі. 5 дзён, 55 чалавек з ксяндзом Олегам Хмылко. Полацк Буцлаў. П'ять дзён, 30 чалавек з ксяндзамі сальватарыянамі. Браслаў Буцлаў. 2 дні, 146 чалавек з ксяндзом Олегам Зямчонкам. Глыбокая Буцлаў.
разам з ксяндзом Вадзімам Прасяным 4 дні, 104 кілометри, 113 удзельнікаў, сэрцанская пілігрымка Варапаева, Паставы, Буцлаў. Разам з айцом Томашам Міка 8 дзён, 290 кілометраў, 32 удзельнікі, Віцебск, Буцлаў. Роварная пілігрымка святароў разам з ксяндзом Антоніем Лагунёнкам прыехаў ксёндз Валерый Марціноўскі на роварах, Віцебск, Буцлаў. Разам з ксяндзом Александром Жарнасекам 8 дзён, 45 удзельнікаў, Росіца, Буцлаў. «15 удзельнікаў, пілігрымка Цвярозасці, Бярозаўка, Докшыцкі раён, Бярозаўка, Буцлаў. Разам з ксяндзом Паўлам Шчарбіцкім у 21 раз 85 чалавек салезіянская моладзевая евангелізацыйная пілігрымка Смаргонь, Буцлаў. Разам з ксяндзом Паўлам Руцьманам 9 дзён, 293 кілометры, у 27 раз 93 удзельнікі, Баранавіч і Буцлаў. Три дні, 126 кілометрів, 20 удзельнікаў, пілігрымка на роварах, Мінск, Буцлаў. Разам з ксяндзом Владиславом Завальнюком 4 дні, 126 кілометрів, 37 удзельнікаў, постная, пакутная пілігрымка, Мінск, Буцлаў. Разам з ксяндзамі хрыстусоўцамі 5 дзён, 126 кілометрів, 234 удзельнікі, Мінск, Буцлаў. Разам з айцамі-кармелітамі 3 дні, 63 кілометры, 100 чалавек, Нарач, Буцлаў. Разам з ксяндзом Александром Барыла 1 дзень, 17 кілометраў, 90 удзельнікаў, 18 раз, Вілейка, Буцлаў. Вілейка ішла ад станцыі Крывічы, так што за 1 дзень прыйшлі. Разам з ксяндзом Константіна Монашка 4 дні, 125 кілометраў, 90 удзельнікаў, Жодзіна, Буцлаў. Разам з ксяндзом Андрэем Сіповічам 70 сямей, 284 чалавекі, сямейная пілігрымка, 1 дзень шляху. Разам з ксяндзом Дмітрыем Барылаў 18 раз, 4 дні, 135 кілометраў, 51 удзельнік, Ракаў, Буцлаў. Пілігрымка на роварах з айцом Генрыхам Валейка, 10 чалавек, Мядзел, Буцлаў.
разом з братом Владиславом Мінько 4 дні, 100 кілометрів, 30-й раз юбілейная пілігримка, 250 удзельнікаў. Найбольшая пілігримка ў гэтым годзе. Маладзечна, Буцлаў! Пілігрымы ў якасці падарунку, падзякі за юбілейную пілігрымку прынеслі абрус, які засцелены на алтары, а таксама кіліховую бялізну ў дар Буцлаўскай базіліцы. Прыкладная агульная колькасць пілігрымаў, якія прыехалі на роварах і прыйшлі пешшу, 1757 чалавек. Я ведаю, дорогие пилигримы, что вы стомились. Я ведаю, не стомились, вось якія вы малайцы. Ноги не болять? И отпочивать не хочете? Вось гэта и ёсць сапраўдныя пилигримы. Вялікі дзякуй усім за супольную цэлебрацыю перажывання гэтай найсвяцейшай ахвяры. Дзякуй Богу, што мы у чарговы раз можам супольна перажываць буцлаўскія урачыстасці і маліцца да Маці Божай апякункі Беларусі. Дзякуй біскупам, архімандрыту Сергею, святарам, манаскім асобам, сёстрам законным, клерыкам. Дзякуй таксама і міждыцызіяльнаму пілігрымковаму хору пад кіраўніцтвам айца Яўгена, якія так прыгожа анімавалі гэтую святую імшу. І, канешне, дзякуй вам, дарагія пілігрымы, за тое, што вы, хтосьці больш, хтосьці менш, але вырушылі ў шлях, каб сведчыць аб сваёй веры і, канешне, прынесці малітвы, падзякі і просьбы Маці Божай. Мне вельмі запала ў сэрца вось гэты прыгожы заклік. Мы разам, нас многа, ідём. І вось ідём да Маці Бога. І вось менавіта на гэты шлях, каб заўсёды ісці да Бога разам з Маці, прыміце Божае благаслаўленне, якое мы ўсе біскупы удзяляем вам. Пан з вамі. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша ў імені Пана. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Заставайтеся у супокоі Христа.
твоих волосах. Мати любови без конца, веди нас на свой шаг, веди нас на свой шаг. Там, где ты, надыходит твой страх, и житё расцветает. Нас опекою своей, беззаганной Дева просвятая, сделай усмешки морю все свои. Татьяны сына сегодня вынеси, коронованная вода, оборони наш край, оборони життя народа, своих детей позбирай. Ты обернулась у солнца, зорки в твоих волосах. Мати любови без конца, веди нас на свой шаг, веди нас на свой шаг. Королева Беларуси, отули опекою своей, добру радость и вкусе, нам до сына крочится домой. Королева Беларуси, отули опекою своей, добру радость и вкусе, нам до сына крочится домой. Коронованная вода, оборони наш край, оборони життя народа, своих детей позбирай. Ты обернулась у солнца, зорки в твоих волосах. Мати любови без конца, веди нас на свой шаг, веди нас на свой шаг. Коронованная вода, оборони наш край, оборони життя народа, своих детей позбирай. Ты обернулась у солнца, зорки в твоих волосах. Мати любови без конца, веди нас на свой шаг, веди нас на свой шаг. На свой шаг. Как минимум этим летом. Помолюсь за вас. Вот так. Да, онлайн. А вы здесь что? Да, кстати. Когда? Оля, когда-нибудь, но не в этой жизни. Давайте споем. Давайте. Все живое. Ну такое все живое. Давайте, пока еще не разошлись.
увечер Тебя славим, славим Тебя, как радуешь нас. Славим Тебя в счастье, у негодах славим, славим сповні серця у кожний час. Коли могли спасать любовью Твоей моц неизбежную, то навеки прославили Тебе. Хай все живое, хай все живое славит Господа, хай все живое, хай все живое славит Господа, хай все живое, хай все живое славит Господа, хай все живое, хай все живое славит Господа. Небо и анёлы разом Тебя славят, прагнуть безупинно прославлять. И земля так само разом со створением хочет Твою славу обвящать. Коли могли спасать любовью Твоей моц неизбежную, то навеки прославили Тебе. Хай все живое, хай все живое славит Господа, 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 хай все живое, хай все живое славит Запрошаємо усіх на музичну майстерню у Іванець 27-31 липня. 27-31 липень, Іванець, музична майстерня. Приїжджайте, будемо раді. Похваленный Иисус Христос. Усе, хто набыў рэлігійныя рэчы, абразы, крыжыкі, ружанцы, то, калі ласка, запрашаю каля алтара галоўнага, зараз будзе благаслаўленне гэтых рэчаў. Дапамога наша ў імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Пан з вамі. Молімся. Пане Боже, Ты ўсё, што ствараеш, ёсць добрае, просім Цябе.
Благослови гэтыя рэлігійныя рэчы, набытыя на Твою хвалу, і ўсіх, хто будзе імі захоўваць і выкарыстоўваць. Няхай нагадваюць яны пра тое, што Ты, Ойча, ніколі не пакідаеш нас і клапоцішся пра кожнага чалавека. Няхай дапамагаюць нам гэтыя рэчы звяртацца да Цябе ў малітве і больш дасканала служыць Табе і бліжнім. Праз Хрыста, Пана нашага, Ойча наш. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец, Сын и Дух Святый. Трывайте у супокоя Христа.
Гэта включены, а там выключены, кажуць. Просто націснуць так само, звычайна. Спрабуйце. Слава Ісусу Христу! Ми прочекаємо нашу молитву і вже традиційно зараз перед іконою Буцławskiej śpiewajem akafist Maci Bożej, starożytny hymn uszanowania, u jakim szmat razów włóczyć raduj się, witaj, to jak raz przywitanie Archanioła, jako je Bogorodica trzymała, jak osobliwe zadanie dla jej życia. Błogosławiony Bóg nasz z prat wieku, ciapier i zawsiody i na wieki wieków. Magutna ładarka Bogorodzica, my wierni sługi Twoje wybawlenie Tobой od biedał, pieśni wdzięczności i перемоги Tobie przynosim. Tyż majuczy siłę nieperemożną, a do wszelkich napaści wyratuj nas, kap nam skrzyknąć raduj się, Dziewa Maci. Князь Анёлов был послан из неба сказать Богородице, радуйся, убачивши, як Ты, Господи, приняв тело от Ее, коли еще не стих бесцелесных ух ягоных словов, и он сумевся и вскликнул. Радуйся, бо дякуючи Тобі рада за тягер. Радуйся, бо простялись с падения Адама. Радуйся, вызволение Евы от слез. Радуйся, недосяжная вышиня думок людских. Радуйся, глубиня непроникаемая навотлянья. Радуйся, нось битка того, кто носит все. Радуйся, зорко праз якую солнце засяло. Радуйся, у лоне Божьего втеловления. Радуйся, бо праз Тебе обновляется все створение. Радуйся, бо праз Тебе поклоняемся Творцы. Радуйся, Дева ведаючи свое чистое девотство, святая смело отказывая Габриэлю, дивными и тяжкими до воспринятия для души моей сдаются словы Твое, что это Ты кажешь мне про народження без семя зачатого, и кличешь Аллилуйя. Хочучи спознать непознавальное, дева сказала анёлу, скажи мне, як може сын народиться от девы, а тою отказ со страхом ускликнул. Радуйся, удельница таницы провидоба.
людей до неба. Радуйся, подвиг шматголосных анёлов. Радуйся, плач переможенных бесов. Радуйся, бо ты в невыказный способ народишь святло. Радуйся, бо ты не объявила тайницы никому. Радуйся, вышедшая за мудростью сих ученых. Радуйся, заранка, что осветляет розумы верных. Радуйся, Дева Матерь. Сила Всевышнего тянила тады бак безвинную Яна зачала, и он явил добра плодное лоnie, без сомниву родливую для всех, что жадают жать избавления и кричут Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Маючи в лоні своим Бога, дева спешно поспешила до Елжбети. Сын Якоева лония, ей почувши привитание, ущешился и узворухнулся. Быть сам хотел уславить Богородицу песнею. Радуйся, Галинка невядального хвоста. Радуйся, набыток несмяротного плоду. Радуйся, бо ты взрастила человеколюбного земля роба. Радуйся, бо ты народила садовника життя нашого. Радуйся, ніва, що приносить багатий плод ласкав. Радуйся, стол повний багаття спогади. Радуйся, бо простябі рай знов зацвітає. Радуйся, бо ти рихтуєш упокоєння душам. Радуйся, духмяний пах молитви. Радуйся, очищення всього світу. Радуйся, Божая спогадливость до людей. Радуйся, отвага нас смиротных звертаться до Бога. Радуйся, Дева Матерь. Праведный Езеп сумевся, глядячи на тебе безвинная, и спокусившийся усумнился в твоим деводстве. Коли же он доведался, что это сталося проз Духа Святого, ускликнул: Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пастухи почули голосы анелов, які славили Христе Христа в теле, и побегли до його, як до пастора, убачивши, як йон бивцем беззаганне ягньо спочивав на руках Марії, уславили її кличучи. Радуйся, Маті ягняті і пастира. Радуйся, двор статку духовних овечок. Радуйся, ти, що проганяєш небачних звяров. Радуйся, ключ до райської брами.
Ангел все небесное тешится земным. Радуйся, бо Тебе земля и небо разом п'ють. Радуйся, незмолкальный голос апостолов. Радуйся, непереможная отвага мучеников. Радуйся, непокисная основа веры. Радуйся, светлое объявление ласки. Радуйся, бо простяги пекла опустела. Радуйся, бо дякуючи Тебе ми обранулися в славу. Радуйся, Дева Матерь. Мудроцы углядели зорку, что вела до Бога, и пошли за ёю. Зяннее быццам ліхтар освятляла им шлях до могутнага уладара, и яны, знайшоўшы недосяжнага, ускликнули Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сыны халдейские убачили на руках девы того, хто рукою своёю людей створив, і зразумели, що ён уладар, хоць і прыняў выгляд слуги, і яны паспяшылі ушанаваць яго падарункамі і ускликнули благословёна. Радуйся, Маці незаходной зорки. Радуйся, світанок таємного дня. Радуйся, бо Ти потушила огонь мани. Радуйся, просветление посвященных у тайницу Тройцы. Радуйся, бо Ты человека ненавистника позбавила моцы. Радуйся, бо Ты объявила нам Господа Христа, человека любца. Радуйся, бо Ты выбавила нас от идолослужения. Радуйся, бо Ты ратуешь нас в твои нечистых справах. Радуйся, бо Ты погасила поклонение огню. Радуйся, вызволение от полымя грешных думок. Радуйся, наставница и приклад чистини для верных. Радуйся, радость усіх народов. Радуйся, Дева Матерь. Мудроцы вернулись в Вавилон богоносными вестунами, и, исполняючи пророцтво Твое, проповедовали всім Тебе, як Христа, и они покинули бездумного Ирода, як пустослова, что не умел пять. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, Збавителю, просветлил Египет светлом правды и развеял темру маны, и дал ягоны не возможно устоять перед Тобой, Твоей силою упали, а люди, выбавленные от их, уславили Богородицу. Радуйся, оправдание людей, радуйся.
перемогла силу мани. Радуйся, бо ти викрила южу і дала поклонство. Радуйся, море, що потопило духовного фараона. Радуйся, скала, з якої тече вода для тих, що жадають життя. Радуйся, огняний слух, що освятляє шлях для тих, що в темрі. Радуйся, покрива світу больше широкое за небо. Радуйся, еже, что заменила ману. Радуйся, слушай святой радости. Радуйся, земля самая земля. Радуйся, крыница, з якої тече мед і молоко. Радуйся, Дева Маті. Да Симеона, якому настав час систи з гэтага зманливого свету, принесли тебе к дитятка, але ён спознал тебе досконалого Бога и, дивячись с твоей невыказной мудрости, ускликнул: Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Творца з'явился и показал нам с творением своим новый твор, и он вышел с бессеменного лоня девы, заховавши непорушною, как мы, бачачи гэты цуд, уславили ее. Радуйся, кветка нетленности. Радуйся, верницу стриманности. Радуйся, светлый образ воскресения. Радуйся, приклад життя ангельського. Радуйся, древо солодка плодное, з якого вірний кормяться. Радуйся, куст у тіні листя, в якого многие знаходять припинок. Радуйся, бо ти народила проводника тих, що зблудили. Радуйся, бо ти носила в лоні викупителя полонних. Радуйся, умилостивление праведного судьи. Радуйся, пробачение многих грешников. Радуйся, бо предказня верных. Радуйся, любовь, что всякое жадание перевзыходить. Радуйся, Дева Маті. Бачачи дивосне народження, отдалимся от свету и перенесемся думкою на небо. Вось найвышейший Бог з'явився на землі як чоловік, каб узнять до небесной вышини тих, що кричуть Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Неумяшчальное слово было полностью присутне на землі, не покинувши неба, бо это было не перемещение, але Божия спогада, что народилась от девы, якая приняла Бога и почула такое восхваление. Радуйся,
невмешального Бога. Радуйся, брама святой тайницы, радуйся, збентеженость неверных, радуйся, несомненная слава верных, радуйся, святая колесница того, кто сядись на херувимах, радуйся, славное селище того, кто спочивает на серафимах, радуйся, бо ты з'єднала супротивлее, радуйся, бо ты сполучила дявольство и материнство, радуйся, бо про себе наш грех был откупленный, радуйся, бо про себе рай был отчиненный, радуйся, ключ Христового володарства, радуйся, надея вечных добротов, радуйся, Дева Матерь. Усе анёлы здивилися, углядевши величуся гулення Твоего. Недоступный Бог, Ты стаўся доступным для людей. Жыў сярод іх і чуў, як яны усклікаюць Алілуя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Шматслоўныя красамоўцы моўкнуць, быццам рыбы перад Табою, Богородица, і яны не ў змозе растлумачыць, як Ты сталася маці, застаўшыся дзеваю. Мы ж, дзівячыся гэтай тайніцы, з вераю кліча. Радуйся, сховища мудрости Божой, радуйся, скарбница ягоного провіду, радуйся, бо Ты показываешь мне мудрость мудрых, радуйся, бо Ты в ученых безмовными чинишь, радуйся, бо Ты допытливых узнаешь, а не приводишь, радуйся, бо Ты змушаешь змокнуть сказочников, радуйся, бо Ты разбурила разважание атенцев, радуйся, бо Ты наполняешь сети рыбаков, радуйся, бо Ты ратуешь людей с глубини неведения, радуйся, бо Ты просветляешь усіх ведаю, радуйся, корабель для тих, що жадають збавлення, радуйся, пристанище для тих, що пливуть по морі життя, радуйся, Дева Матерь. Творца всего пришел за властной воли на свет, как збавить Его. Бог и пастырь, Он з'явился для нас, овечек своих, як человек, покликавший подобное подобным, як Бог и Он почув. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
дева ты оборонная стена для девов и всех, кто прибегает до тебе. Творца неба и земли, упригожу в тебе, поселившийся во лоне твоему вся чистая, и научивши нас кликать. Радуйся, столб Господь, радуйся, брама избавления, радуйся, початок духовного отроджения, радуйся, крыница Божьей милосердности. Радуйся, бо ты обновила нароченных у греху. Радуйся, бо ты неразумных до розуму приводишь. Радуйся, бо ты скришила того, кто разбешивает думки. Радуйся, бо ты народила сей виток чистини. Радуйся, я сильный покой духовного шлюбу. Радуйся, бо ты з'єднала верных с Господом. Радуйся, ласкавая згадавальница девов. Радуйся, надейная охотница святых душа. Радуйся, Дева Матерь. Усіх песняў замала, каб належна уславіць безліч ласкаў тваіх. Калі б уладару святы, нашых песняў было як пясчынак на беразе мора, то і гэта як нішто ў параўнанні з тым, што ты ўчыніў для нас, якія клічам Алілуя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы бачым святую Деву, што быццам ясны светач свеціць тым, што ў цемры. Запаліўшы духоўны агонь, яна прыводзіць усіх да пазнання Бога і пасвятляе розум. Дзеля гэтага славім яе і пяем. Радуйся, промінь нябачного духовного сонця. Радуйся, блистанье незаходного святла. Радуйся, маланка, что осветляет души наши. Радуйся, гром страшный для ворогов. Радуйся, заранка, что произошает великое святло. Радуйся, крыница, где бой течешь, мат струменная рака. Радуйся, правобраз очищального кросту. Радуйся, бо ты одымаешь агиду греху. Радуйся, вода, что бывает сумление. Радуйся, чаша полная радости. Радуйся, по Христовой духмяности. Радуйся, оживление тайной радости. Радуйся, Дева Матерь. Каб дать вызволение от старых долгов, той, кто сплочивает долги всех людей, сам зайшов до тих, що дійшли від Ягони ласки,
разорвавши свечение вины, и он подшел до сих. Аллилуйя. Аллилуйя, Славим Твое материнство и даем хвалу Тебе, Богородица, яко духовленной святыни, бо у Твоим лоне поселился Господь, який тримає все в своей руце, и Он осветил и уславил Тебе, и научил нас пять Тебе. радуйся, вселище Бога Слова, радуйся, вышедшее за святое святых, радуйся, кивот позолоченный духом, радуйся, невычерпная скарбница життя, радуйся, шматкоштовний вянець добрих благодаров, радуйся, похвала побожних святоров, радуйся, непорушный столб церкви, радуйся, незнищальная стена володарства, радуйся, бо простя без всех перемоги взносится, радуйся, бо тобою вороги перемогаются, радуйся, лекарка тела моего, радуйся, избавление души моей, радуйся, Дева Матерь. Усехвальная Мати, что народила Слово Святейшее за всех святых, прими эти наши молитвы, выбрала от всяких бедов и вызвала от будущих муков тех, что Тебе поют. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость, наисвятая Богородица, выбав нас. Божгодную пошаны за Херувимов, и без поравнания божславную за Серафимов, что заховавши девотство родила Бога Слова, истную Богородицу Тебе мы звеличиваем. Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Владыка, благослови. Пан з вами. И с Духом Твоим. Благословление Бога Всемогутного, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и позастанется на заусёды. Аминь. Многая лета, многая лета. Многое лето, многое лето, возрание, воспасение, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое
Dziękuję za sumieśną modlitwę, za oznaczanie Władycy Juriju i zapraszam na nieszpory powodle łacińskiego obradu.
Боже, приди мне на допомогу. Пане, поспеши до меня на порятунок. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амен. Аллилуйя. Святая Панна, скруженным сердцем, шлю я привитание, Ты, Мати Збавцы, Божьего Мессии, наша потеха, обрякуйся всеми. Мати святую, безгреховной плямы, щиро вславляем навеки все. Амен. Навеки все. Амен. Счастливая ты, Дева Мария, якая носила Створителя со свету. Пан мой сказав моему пану ласкаво, сядь ля мяне ты при боку правым. Від твоїх лютих ворогів строгих я покладу тобі всіх під ноги. Моци твоей же зло дал Сиону, скоротся вороги твоему трону. Буде навеки Божає право, люди убачать усю твою славу. Як распочне свое панование, при Тобе люд Твой в святости стане. Навод і зорку не запалив я, зло на свого тебе спородив я. Бог присягнул, что обовязково, и Он дотрымает дадено слово. Божий святар наш з віку до віку, згодно за братом Мельхизедека. Для Твоего трону, Пан над панами, в день гневу скрышить лютых тиранов. Стане судить на славным йом троне, знищить наш пан отступных племенных. И Он гонорливых схилить головы, что не исполняли Божия словы.
Тройці одному, Отцю і Сину і Духу Святому. Як спрадвеку тепер і завсёды, Бога славять землі всьої народи. Счастливая ты, Дева Мария, якая носила Створителя всю свету. Народила своего Спасу, и навеки состоишься Всім своїм серцем славить буду Бога, где рада мудрых и собор святого. Справи великие нашего Пана, всі, хто їх любить, яни пожаданий. Справа Його хараство величмає, а справедливость навеки триває. Пам'ятним він чинив своєю суди, ласка, милосердность Його усюди. Он добродейный Бог наш милосердный, шотра богатить и кормить люд верный. Здійсніть завсюди кожнає його слово, вічно триває його постанова. Моцей своєю вигнав он поганов, и заселив край народам обраным. Повні правди рук його не справи, творить суладно со своїм йом правом. И справедливость веки не кранают, слушность и правду собеяны мают. Визволив слугам своїх Бог з полону, дав їм навеки святыя закони. Святости полно имя Бог наш мае, боязи Божией мудрость спочиває. Тие, що мудро на землі тривають, вічную славу в небі отримають. Слава будь Богу Тройці одному, Отцю і Сину і Духу Святому. Так як спрадвеку тепер і завсюди, Бога прославить землі всьої народи. Ти народила своего Створцу, И навеки застаешься девой. Благословленная ти Паном дочка, бо през тебе ми отримали плод життя. Счастливый карал не знает, кто боязнь Божию має. Милая
стане з вельможним. Стане род праведных хлёный, буде он благословенный. Щастям ім стане вядомы, буде достаток у доме. Честь и хвала человеку, что правде ходить от веку. На ватуте жахливой зяє святло справедливым. Бог их завсёды зычливый, правый он или литостивый. Доброму, що пробачає, серця усім позичає. Злой он дарма не кидає, скажа, коли дых стримає. Пам'яті буде навіки, бо добрим був чоловіком. И он под опекою Бога, не побоится он злого. Лад і спокой в серці має, Божою моцею триває. Злые напасти он зрыне, ворог ягоны загине. І он не шкодує щедротав, вдовам і бідним сиротам. Добрые деи и справы, дорать ему вечную славу. Злый человека жалеє, зайздростью весь он драцвее. Кто іншим не спогадає, города вона подкає. Слава будь Богу одному, Тройці навіки святому. Так як спрадвеку завсёды, Бога хай славять народи. Благословенная ты Паном нашка, бо праз Тебе мы отримали плод життя. Мария приняла благословение от Пана и милосердность от Бога своего Спасителя. Славте Отець і владара святдана, хай тільки Богу буде честь співана. Хай же имя святое благословенно, стяж на веки все будет похваленно. Де всходить сонце і куди сядає, світ хай урочисто Бога прославляє. И он под ногами все народы мает, аж под небесы Божья слава сяет. Хто буде ровний королю, который в небе владарить між небесних зорах. Все, что на небе, на землице знаний, бачить свыше он пильными очами. І он подиме богів з пилу бруду, і на ровні низькі
князями будут. Радость несеем для неплодной мати, будет детей богато петь у хате. Слава будь Богу, Тройце встяж одному, Отцу и Сыну и Духу Святому. Так, як спрадвеку, так завсёды буде. Сьогодні й навеки, хай же слиє всюди. Мария приняла благословение от Пана, и милосердность от Бога своего спалцы. Ось я слуга Пана, нехай мне станется поводле Твоего слова. Усе народы прославляйте Пана, нехай устяж Йому гучить пашана. Да нас усіх завжди Йом літостивий, дітей своїх завсёди Йом правдивий. Слава будь Богу у Тройці одному, Отцу і Сину і Духу Святому. Так, як спрадвеку тепер і завсёди, Бога прославять землі всей народи. Ось я слуга Пана, Нехай мне станется поводле Твоего слова. Калі надышла паўната часу, Бог паслаў Сына Свайго, народжанага ад жанчыны і падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі усынаўленне. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты поміж жанчинами, Пан с тобою. хвала Отцу і Сину і Святому Духу. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с тобою. Благословлять мене будуть усі поколінні, бо взгляну Бог на покору своєї слухи. Узвеличає душа моя велич Збавце Бога, І прославляє Творцу всьої землі святого. Мой Бог, моя надія і моє славлення, Бог радость моего сердца, духа взвеселення. І Он прийняв покору слуги Своей счастливой, надо
дочку Давидову глянув ён зычлива. Тому народи тыя, што зямлю здабудуць, мяне благословленной зваць заўсёды будуць. Бо дарамі шчодрымі Бога вшанавана, імя Яго святое славлю я аддана. Все, кто боится Бога, счастливые люди, и род их милосердность медь завсёды будет. Земли все побачили моц Яго и силу, Ён пыху выгнал сердцев злостных гонорливых. Князёв ён скинул с трону, принизил вельможных, а возвысил покорных и духовно заможных. Щедро убогих насытил, наделил дарами, богатых пустил с торбой в свет жабраками. Слугу своего Израиля принял у славу, памятаючи про милосердность ласкава. Обещаний здійснив, что дал отцам колисти, Абрагаму и потомству Яго урочисто. Все заспеваем Богу Троицы одному, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было так от веку, теперь и завсёды, хай Бога прославляют все земли народы. Благословлять мяне будуть усе поколения, бо взглянув Бог на покору своей слуги. Праз заступніцтва Найсвятейшей Панны Марии Буцлавской узнесем до нашего Отца в небе покорные просьбы. Молимся за всіх охрещених, каб яны дійсно супрацовничали з Богом у справі збавлення світу. Христе, exaudi nos. Молимся за костёл у Беларуси, каб ён нястомна ахоўваў рэлігійныя і маральныя каштоўнасці народа. Христе, exaudi nos. Молимся за наших біскупаў і святароў, каб яны на ўзор Марыі прысвяцілі ўсё сваё жыццё збаўленню людскіх душаў. Христе, exaudi nos. Kyrie, Kyrie,
молімся за батьков, каб яны умелі присвяціць сваіх дзяцей Богу, калі ён пакліча іх да сваёй службы. Христе, exaudi nos. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб Марыя вучыла нас, як дапамагаць бліжнім атрымаць збаўленне. Христе, exaudi nos. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молимся, дорогие браты и сестры, так, як нас навучив Пан наш Єсус Христос. Который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Всемогутный вечный Боже, коли Найсвятейшая Панна Мария носила под сердцем Твоего Сына, Ты дал ей натхнение наведать святую Альжбету. Учини, каб так само и мы, послухмяные покликанням Святого Духа, и разом с Панной Марией заусюды Тебе прославляли, раз Христа Пана нашего. Пан з вами И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ти нам допоможи.
наша маті, ти нам допоможи, от лихоців нас бережи. Просим заступництва святого Михала Арханьола над нашей батьківщиною. Святий Арханьоле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Амин. Дякую щиро за молитву. Похвалений Ісус Христос. На веки вечные. Аминь.